नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के विकास की सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया, प्रधानमंत्री ने कहा। देश के खोए हुए इतिहास को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रणजीत सिंह की टिप्पणी। दिसंबर महीने में चक्रवात की संभावना, मौसम विभाग द्वारा चेतावनी। केंद्र की भाजपा सरकार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र ने प्रगति की सभी बाधाओं को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित एक जनसभा में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार का विशेष विजन है। वोट बैंक की राजनीति विशेष रूप से उत्तर पूर्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा। अठारह में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह की लहर ऊपरी पूर्व में भी बह गई। हालांकि उस विद्रोह में उत्तर पूर्व के नेता राजकुमार नरेंद्र जीत का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आया। मणिपुर सेवा समिति, इम्फॉल नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के इंटेलेक्चुअल फोरम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैबिटेंट पीपल फ्रंट, असम के संयुक्त पर्यवेक्षण में विपिन चंद्रपाल कॉन्फ्रेंस हॉल, असम विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार नरेंद्र के योगदान से 2 दिवसीय सेमिनार शुरू हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत सरकार के विदेश एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में सिलचर सांसद राजदीप राय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय कुलपति गंगा प्रसाद प्रसन्न, असम विश्वविद्यालय के उप कुलपति शामिल हुए। And an important person, Prince Narendrajit Sanasahiru, who contributed immensely and was deported to Kalapani in 1858 for waging war against British Empire. Prince Narendrajit Sanasahiru was a popular leader in the Barak Valley, particularly Kasar, erstwhile Kingdom of Tripura and Manipur. However, I feel that there needs to be more literature on such an important person. There is a need for authentic documentation on him, on historic battle of Lattu and Binakandi, and on other unsung heroes associated with 1857 War of Independence in Northeast India. While concluding, I will mark December 18 as an important day and spread the message to observe this day every year to pay respect to the heroes of our country. Also, the Indian Council of Historical Research may take initiative in this regard and pay special attention to First War of Independence in 1857 and Northeast India to bring up such event at the national level. I congratulate. दिसंबर के अंत में आएगा साइक्लोन, यह भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। यह चक्रवात देश के उत्तर पूर्वी हिस्से से टकराएगा। इससे पहले दिसंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार तूफान आया था। मौसम विभाग ने दूसरी बार आने की संभावना जताई है। कछार पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी, इस बार 6,20,000 याबा की गोलियों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। धोलाई थाने की पुलिस को शनिवार रात बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कछार पुलिस के अधीक्षक नुमल महतो ने बताया कि कल रात 62 पैकेट 6,20,000 याबा गोलियों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। DY वाहन क्रमांक AS11DC 8184 द्वारा मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले से असम के रास्ते मिजोरम होते हुए विभिन्न राज्यों में तस्करी के प्रयास किए जा रहे थे। गिरफ्तार लोगों में लमिंगसेई 32 वर्ष, थंगमिंगो 22 वर्ष, जिंगकुसु 19 था। ये सभी चूड़ाचांदपुर के रहने वाले हैं। हालांकि जब्त की गई याबा गोलियों का बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि इनकी कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।
शनिवार को पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुब्रत सेन, डीएसपी मुख्यालय कल्याण कुमार दास के साथ धुलाई ओसी मनोज बरुआ ने धुलाई थाने में संवाददाताओं को यह जानकारी दिया। ধৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এক বিশেষ অভিযান স্বৰূপে যোৱা নিশা আমাৰ এই অঞ্চলত লৈলাপুৰ অঞ্চলত আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে। কাছাৰ আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি এখন 1109 ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS11DC 8184। এই ট্ৰাকখনৰ পৰা আমি তাত এটা বিশেষ চেম্বাৰ তৈয়াৰ কৰি তাৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বৃহৎ সংখ্যক ইয়াভা টেবলেট তাত তেওঁলোকে তাত ভৰাই লুকাই কনচিল কৰি তেওঁলোকে ইয়াত সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেতিয়া আমি তাক ধৰা পেলাওঁ আৰু সেই ট্ৰাকখন যেতিয়া আমি কাটি তাৰ পৰা আমি বৃহৎ সংখ্যক মানে 62টা পেকেট ইয়াভা টেবলেটৰ পেকেট আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ টেবলেটৰ সংখ্যা হৈছে 6,20,000। এইটো এটা বৃহৎ সংখ্যক আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আমি ধৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি সিজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি তিনিজনকৈ তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল লামিনছে, তেওঁ 32 বছৰ বয়সৰ, তেওঁ চুৰাচান্দপুৰ মণিপুৰৰ। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে থাংমিংগু, তেওঁ 22 বছৰ, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চুৰাচান্দপুৰত। আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি হৈছে গিংখোছেম, 19 বছৰীয়া, তেওঁ কলেজৰ ছাত্ৰ। তেওঁলোকে এই গাড়ীখনত বৃহৎ সংখ্যক আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোক বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি অসমৰ মাজেদি আৰু অন্য অসমৰ আন বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে আৰু বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি যোৱা নিশা এই অভিযানত আমি তেওঁলোকক ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু এইটো এটা বৃহৎ সংখ্যক চেজাৰ আৰু ইয়াৰ লগত বাকি যি লোকসকল সম্পৰ্কিত হৈ আছে আমি তেওঁলোকক যিটো টেকনিক্যাল এনালাইসিস কৰি আছো আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিকেইজন ব্যক্তি আছে আমি হিমামূৰীয়া ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ লগতো যোগাযোগত আছো। তেওঁলোকক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছো। এই অভিযান বৰ্তমানো আমাৰ চলি আছে আৰু আপোনালোকে দেখিব যে এই ট্ৰাকখনৰ যিখন ট্ৰাক আছে তাত বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে বিশেষ চেম্বাৰ তৈয়াৰ কৰি সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে ভৰাই আনিছিলে। গতিকে আমাৰ অভিযান এতিয়াও আছে আৰু আমি এইটো হিচাপ নিকাচ কৰি আছো, সময়ত আপোনালোকক জনাম। নাই সেই তাৰ अश्रुपूर्ण विदाई टेट टीचर और दूरदर्शन के पूर्व फोटो पत्रकार रूहुल अमीन लश्कर ने सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रविवार सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली। वे 47 वर्ष के थे। रूहुल अमीन पिछले कुछ महीनों से कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। वे इलाज के लिए कई बार विदेश जा चुके थे। वह हाल ही में हैदराबाद से इलाज कराकर लौट कर आए थे। घर आने के बाद फिर से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सिलचर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। वहां आईसीयू में इलाज के दौरान रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वह लीवर की बीमारी और बोलने की कमी से पीड़ित थे। रविवार दोपहर को उनके घर कच्चू धर्म में उनका अंतिम संस्कार कर नमाज अदा किया गया। লস্করের প্রয়াণে আমাদের গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কারণ রুহুল আমিন লস্কর এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সদা হাস্যমুখী ছিলেন, সবার সাথে ওনার ভালো সম্পর্ক ছিল। উনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন, শেষের দিকে উনি শিক্ষকতার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন এবং এর আগেও উনি যখন খেলাধুলাতে আমাদের এলাকার যুবকরা, বিশেষ করে যুবকদের সঙ্গে উনার বিশেষ সম্পর্ক, গভীর সম্পর্ক ছিল। এলাকার সবার সাথে উনার সুপরিচিতি রয়েছে এবং উনি একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আজকে উনার এই যে ক্ষতি হয়েছে ওনার প্রয়াণে, সেই ক্ষতি পূরণ হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি সবাইকে অনুরোধ করব যাতে